بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. آج ہم لیکچر 5 جو ہے وہ پڑھیں گے اور اس میں ٹاپک ہے دا تھیوری آف انڈیویجول بیہیویئر. جو سیکشنز آج ہم پڑھیں گے وہ ہیں نمبر 1 کنزیومر بیہیویئر، اور اس کے حوالے سے ہم انڈیفرنس کرو انالیسس اور کنزیومر پریفرنس آرڈرنگ پڑھیں گے، اور کنسٹرینٹس کے اندر دا بجٹ کنسٹرینٹس، انکم اور پرائسز دیکھیں گے، اور کنزیومر ایکویلبریم اس میں دیکھیں گے، اور انڈیفرنس کرو انالیسس اینڈ ڈیمانڈ کرو کو بھی آج ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے. اس سے پہلے کہ ہم یہ شروع کریں، ہم اس کے بیک گراؤنڈ کے آپ کو کچھ باتیں یاد کرواتے ہیں. آپ نے اس سے پہلے جب کبھی بھی اکنامکس پڑھی ہے، BBA میں پڑھی ہے یا کسی بھی لیول پہ پڑھی ہے، تو آپ نے کنزیومر بیہیویئر یعنی کہ صارف کا رویہ ضرور پڑھا ہوگا. اب کنزیومر بیہیویئر یا کنزیومر ایکویلبریم کے لیے جنرلی 2 اپروچز بہت جو ہے وہ مشہور ہیں، اور ایک کارڈینل اور دوسرا آرڈینل اپروچ. سو کارڈینل اپروچ ٹو میئر دا یوٹیلٹی اور آرڈینل اپروچ ٹو میئر دا یوٹیلٹی، اور کارڈینل میتھڈ اور آرڈینل میتھڈ، یہ 2 میتھڈ ہوا کرتے تھے. اب چونکہ اس لیول کے اوپر ہم کارڈینل میتھڈ ہمارے سلیبس میں نہیں ہے، وہ ہم ازیوم کرتے ہیں کہ آپ کو پہلے سے آتا ہوگا، لیکن ہم تھوڑا سا آپ کو بتائے دیتے ہیں کہ ان فیکٹ کنزیومر وانٹ ٹو میکسیمائز ہز یوٹیلٹی، دیٹ از ہز گول. سو کنزیومر چاہتا ہے کہ وہ میکسیمم لیول آف یوٹیلٹی حاصل کرے. اب اس کے لیے وہ اپنے پیسوں کو کس طرح سے خرچ کرے کہ وہ میکسیمم یوٹیلٹی لے لے. اب یہ ورڈ جو یوٹیلٹی ہے، اس کے اوپر تھوڑی سی میں آپ کو یاد دلا دوں کہ یوزفلنس اور یوٹیلٹی اس میں فرق ہوتا ہے. عام طور پہ یہ سمجھا جاتا ہے کہ یوٹیلٹی اور یوزفلنس جو ہے وہ ہم معنی ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہے. اب یوٹیلٹی کیا ہوتی ہے اور یوزفلنس کیا ہوتی ہے، اب جب ہم اس کو ایکسپلین کریں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ ان میں ڈفرینس کیا ہے. اب یوزفلنس فائدے کے معنوں میں آتا ہے، ٹھیک ہے، اور یوٹیلٹی فائدے کے معنوں میں نہیں آتا. بلکہ یوٹیلٹی کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ کسی بھی چیز کو کنزیومر جب استعمال کرتا ہے تو اس سے جو لیول آف سیٹسفیکشن وہ حاصل کرتا ہے، اسے بولتے ہیں یوٹیلٹی. ان ادر ورڈ، utility is the power of a good which satisfy human want. For example, water have a power to satisfy human want. وہ پیاس بجھاتا ہے. اسی طرح سے پین میں جو ہے وہ پاور ہے، آپ کو جو ہے وہ سیٹسفیکشن دیتا ہے، وہ آپ تاکہ آپ اس میں قوت ہے کہ آپ لکھ سکتے ہیں. تو یوٹیلٹی کیا ہوئی؟ کسی بھی چیز میں موجود وہ قوت جو کنزیومر کو سیٹسفائی کرتی ہے. It means the power of a good which satisfy human want is called utility. On the other hand, usefulness is something else. For example, maybe something which contains utility for me, however it is not useful for me. For example, cigarette. Cigarette is, is not useful thing, right? It's harmful thing. However, it contains utility for smoker because it provides satisfaction to consumer. Right? So whoever is consuming it, so اس کو سیٹسفیکشن اس سے حاصل ہوتی ہے. اوکے، اس کا ہم اپنی آسانی کے لیے کہہ سکتے ہیں کہ کسی بھی چیز میں موجود وہ قوت جو صارف کو تسکین دیتی ہے. اب وہ قوت ضروری نہیں فائدہ دے رہی ہے یا نقصان دے رہی ہے، ہمیں اس سے جو ہے وہ کچھ غرض نہیں ہے. وی جسٹ تھنک اباؤٹ دیٹ کہ جی کیا وہ چیز اس میں کوئی ایسی قوت موجود ہے جو آپ کو سیٹسفائی کر رہی ہے. اینی وے، سو وٹ کنزیومر وانٹ ٹو میکسیمائز دا یوٹیلٹی. ہی وانٹ ٹو یوز ہز resources in such a way that he maximize the utility. So اس کو جو ہے ہم 2 طرح سے جو ہے ایکسپلین کرتے ہیں، ایک کارڈینل اپروچ اور دوسرے آرڈینل اپروچ. کارڈینل اپروچ ڈیفینیٹلی لیس کاؤنٹنگ سے نکلا، اس میں زیوم کر لیا جاتا ہے کہ یوٹیلٹی کو کاؤنٹ کیا جا سکتا ہے. although utility is something which is unmeasurable, it is a qualitative thing. You cannot measure qualitative thing. However, you can measure quantitative thing. جیسے کہ فار ایگزامپل کسی چیز کا وزن آپ جو ہے وہ کوانٹیفائی کر سکتے ہیں. نمبرز جو ہیں
وہ گن کر, ٹھیک ہے, کلو گرامز میں آپ بتا سکتے ہیں, ڈسٹینس بتا سکتے ہیں, لیکن کوالٹیٹیو چیز جیسے کہ خوشبو ہے, یو کی ناٹ ٹیل. سیٹسفیکشن اٹ سیلف از کوالٹیٹیو تھنگ. ہاؤ مچ سیٹسفیکشن یو گیٹ آفٹر ڈرنکنگ اے گلاس آف واٹر, نو بڈی کین ایکسپلین اٹ quantitatively. So however we assume that utility can be measured quantitatively. So ہم assume کر لیتے ہیں, اور اس کی بنیاد پر ہم یہ کہتے ہیں کہ جو ہم کسی چیز کا استعمال کرتے چلے جاتے ہیں تو ہمیں یوٹیلیٹی حاصل ہو جاتی ہے, ہوتی چلی جاتی ہے. لیکن آپ کو ایک بات یاد رکھنی ہے کہ جو ہم کسی چیز کا استعمال کرتے چلے جاتے ہیں اس کی نیٹ یوٹیلیٹی میں ہمیشہ کمی واقع ہوتے چلی جاتی ہے. کسی بھی چیز کا more we use it, right, its net utility have tendency to decrease. For example, by net utility we mean marginal utility, right? So marginal utility کیا ہوتی ہے؟ change in total utility due to change in quantity. So جیسے جیسے ہم کسی چیز کا استعمال کرتے چلے جاتے ہیں ویسے ویسے اس کی یوٹیلیٹی, مارجنل یوٹیلیٹی کم ہوتی چلی جاتی ہے. اسے لا آف ڈیمینشنگ مارجنل یوٹیلیٹی بھی کہتے ہیں, اور آپ نے یقیناً پڑھ رکھا ہوگا اسے لا آف ڈیکریزنگ مارجنل یوٹیلیٹی بھی کہتے ہیں. اچھا, اب یہ تو تھا کسی ایک کموڈٹی کو استعمال کرنے سے اس کی مارجنل یوٹیلیٹی کے گرنے کا لا, رائٹ. سو لا آف ڈیمینشنگ مارجنل یوٹیلیٹی. لیکن ابھی تک اس کوشچن کا جواب نہیں ہے کہ ہاؤ کنزیومر کین گیٹ میکسیمم لیول آف سیٹسفیکشن. دس از اندر تھنگ, right? So first of all let me tell you, explain it, how marginal utility decreases. For example, if I drink first glass of water, right, مجھے پیاس بہت شدید لگی ہے, تو جو یوٹیلیٹی یا لیول آف سیٹسفیکشن میں نے اٹین کیا پہلے گلاس سے وہ دوسرے گلاس سے مجھے نہیں ملے گا, اس سے کم ہوگا, تیسرے گلاس سے اس سے کم ہوگا, ٹھیک ہے. سو نیٹ satisfaction which I am attaining from using you're drinking another glass of water is less than the previous one. For example, اگر میں نے ایک گلاس پیا تو مجھے جتنی بھی سیٹسفیکشن ہوئی ہے دوسرا گلاس اس سے مجھے کم نیٹ سیٹسفیکشن دے گا, ٹھیک ہے. نمبرز میں ہم اس طرح سے انزیوم کر لیتے ہیں, اگر ایک گلاس پیا فرض کریں ٹوٹل یوٹیلیٹی 10 ہے, اور اگر 2 گلاس پیے ہیں تو ٹوٹل یوٹیلیٹی 18 ہو گئی ہے. تو نیٹ چینج کتنی آئی؟ ایک گلاس کی 10 تھی, 2 کی 18 تھی. ڈفرنس بٹوین بوتھ از 8, right? So 8 is the marginality. For example, اگر میں نے تیسرا گلاس پیا اور ٹوٹل یوٹیلیٹی انکریز بائی 24, یہ انکریز ہو کے 24 ہو گئی ہے, تو اب تیسرے گلاس کی نیٹ چینج کتنی آئی اس کی یوٹیلیٹی میں؟ دیٹ از 6. سو ہم کہہ سکتے ہیں کہ ایک گلاس پینے سے ٹوٹل یوٹیلیٹی 10 ہے, 2 پینے سے 18 ہے, 3 پینے سے 24 ہے. تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب بڑا سمپل سا ہے. اس کا مطلب یہ کہ ہر اگلے گلاس کی جو نیٹ یوٹیلیٹی ہے یا مارجنل یوٹیلیٹی ہے وہ ڈیکریز کرتی چلی جا رہی ہے. یہ تو لا آف ڈیمینشنگ مارجنل یوٹیلیٹی ہمیں بتاتا ہے. لیکن اس سے ہمیں کس طرح سے ہم فیصلہ کر سکتے ہیں کنزیومر میکسیمم لیول آف سیٹسفیکشن حاصل کر سکیں؟ لیکن ہم یہ کیا, ہم اس کے لیے لا آف ایکوی مارجنل یوٹیلیٹی ہے. لا آف ڈیمینشنگ مارجنل یوٹیلیٹی سے ہمیں جو رول ملا وہ یہ ہے کہ جیسے جیسے ہم کسی چیز کا استعمال زیادہ کرتے جائیں گے اس کی مارجنل یوٹیلیٹی کم ہوتی چلی جائے گی, رائٹ. سو لا آف ایکوی مارجنل یوٹیلیٹی ہمیں سجیسٹ کرتی ہے کس طرح کنزیومر کین گیٹ میکسیمم لیول آف سیٹسفیکشن. بہت سمپل, بہت اسٹریٹ فارورڈ. کیسے؟ دیکھیں, اگر آپ اپنے پیسے یا اپنے ریسورسز ایک سے زیادہ چیزوں پہ خرچ کر رہے ہیں تو آپ کو اس طرح سے وہ خرچ کرنے چاہیے کہ دونوں کی مارجنل یوٹیلیٹیز آپس میں برابر ہو جائیں. یو ہیو ٹو ڈیوائڈ یور منی انکم ان سچ اے وے آن بوتھ کموڈیٹیز, right, that their marginal utilities are equal. For example, if you have 5 rupees, you should divide these 5 rupee on both commodities in such a way کہ آخری یونٹ جو آپ نے, اگر فرض کریں ایک پر کموڈیٹی پر آپ نے 5 اور دوسرے پہ 2 کیے ہیں کیونکہ you have 5 rupees, so 3 پر جتنی مارجنل یوٹیلیٹی ہو اتنی ہی 2 پر مارجنل یوٹیلیٹی ہو, تو اس کو لا آف ایکوی مارجنل یوٹیلیٹی کہتے ہیں. اس طرح سے کوآرڈینیٹلی how we can solve this problem of attaining maximum level of satisfaction, right? So we should spend our money income in such a way on different commodities that the marginal utilities of those commodities are equal, right? اور اگر ان کی prices different ہیں تو marginal utility and price ratio جو ہے it should be equal for the all commodities. یہ law of diminishing marginal utility اور law of equal marginal utility یہ آپ نے پہلے یقیناً پڑھ رکھا ہوگا, اور اس وجہ سے یہ چونکہ ہم ایڈوانس مینیجریل اکنامکس پڑھ رہے ہیں تو اس کے سلیبس میں ہم نے یہ موجود نہیں ہے. ہم یہ ازیوم کر رہے ہیں کہ یہ پریریکوزٹس ہیں اور آپ کو یہ پہلے سے آتا ہوگا. However, جو لا آف جو آرڈینل اپروچ ہے وہ ہمارے سلیبس میں موجود ہے. اب چونکہ اس پہ کرٹیک یہ ہوئی جو کوآرڈینل اپروچ پہ یہ کرٹیک ہے, بنیادی کرٹیک اس پہ یہ تھی کہ مارجنل یوٹیلیٹی یا یوٹیلیٹی, since utility is a qualitative, hence we cannot measure it quantitatively. So یہ assumption کہ کسی بھی ایسی چیز qualitative چیز کو
کوانٹیٹیولی ماپا جا سکتا ہے، یہ ایزمپشن بیسیکلی غلط ہے. تو اس کرٹیک کی وجہ سے ایک نئی اپروچ کنزیومر کی جو یوٹیلٹی کو میکسیمائز کرنے کی، کنزیومر کو اپنے پیسے کس طرح سے خرچ کرنے چاہیے تاکہ وہ میکسیمم لیول آف سیٹسفیکشن حاصل کر لے، اس کے لیے جو ایک اور اپروچ سامنے آئی وہ تھی آرڈینل اپروچ. آرڈینل اپروچ جو ان آرڈر سے نکلی. یہ تو پاسبل نہیں ہے کہ ہم یہ بتا سکیں کہ ہمیں ایک سیب کھا کے کتنی یوٹیلٹی ملی، یا ایک گلاس پانی کا پی کے کتنی ملی، یا 2 گلاس پانی کے پی کے کتنی ملی. لیکن ہم یہ کمپیئر ضرور کر سکتے ہیں کہ ایک گلاس پانی کی یوٹیلٹی اور ایک سیب کی یوٹیلٹی کو ہم کمپیئر کر سکتے ہیں، یا ڈفرینٹ کمبینیشنز بنا کر ہم ان کی یوٹیلٹیز کو کمپیئر کر سکتے ہیں کہ کون سا کمبینیشن، کہ ایک گلاس پانی اور 2 سیب، یا 2 گلاس پانی اور 1 سیب، ان دونوں کمبینیشنز میں سے کون سا کمبینیشن ہمیں زیادہ یوٹیلٹی دے رہا ہے. یہ ڈیفینیٹلی پاسبل ہے، ان آرڈر کر سے ترتیب سے بتا سکتے ہیں. ٹھیک ہے، تو اسی لیے اسے آرڈینل اپروچ کہتے ہیں. تو اس آرڈینل اپروچ کے لیے کنزیومر کا ایکویلبریم اٹین کرنے کے لیے 2 کنسیپٹس ہمارے کلیئر ہونے ضروری ہیں. ایک انڈیفرنس کرو اور دوسرا آپ کا کنزیومر پریفرنس آرڈرنگ اور کنسٹرینٹس. رائٹ، سو جنرلی 2 باتیں میں کہوں گا، ایک انڈیفرنس کرو اور دوسرا آپ کا بجٹ لائن. یہ 2 چیزیں معلوم ہمیں ہوں. انڈیفرنس کرو ہمیں لیول آف سیٹسفیکشن بتا دیتا ہے اور بجٹ لائن ہماری پاور آف پرچیز ڈٹرمن کر دیتا ہے. تو یاد رکھیے گا جہاں پر آپ کی پاور آف پرچیز اور لیول آف سیٹسفیکشن ایکول ہو جائیں وہ کنزیومر کا ایکویلبریم کہتے ہیں. رائٹ، سو پاور آف پرچیز اور لیول آف سیٹسفیکشن. اب لیول آف سیٹسفیکشن کے لیے اس اپروچ کے تحت ہم نے کیا پڑھنا ہے؟ انڈیفرنس کرو. انڈیفرنس کرو اور جو پاور آف پرچیز کے لیے ہم نے بجٹ لائن دیکھنے. سو ویری ویل. سو اس طرح سے ہم نے آج کا جو ہے جو لیکچر ہے وہ جو ہے وہ اب تک ڈلیور کرنا ہے کہ آپ کو یہ معلوم ہو جائے کہ کنزیومر کس طرح سے میکسیمم لیول آف سیٹسفیکشن حاصل کر سکتا ہے. اوکے، ناؤ consumer behavior. Number 1, consumer opportunities. The possible goods and services consumer can afford to consume. یہ کیا ہوتا ہے؟ consumer opportunities. What is consumer's opportunity? The possible goods and services consumer can afford. Can afford mean کہ اس کے بجٹ میں کتنی گنجائش ہے کہ وہ کتنی چیزیں خرید سکتا ہے. اس کو کہتے ہیں کنزیومر اپرچونٹیز. کنزیومر پریفرنس کیا ہوتی ہے؟ دا گڈ اینڈ سروسز کنزیومر ایکچولی کنزیوم. تو کنزیومر پریفرنسز کیا ہوتی ہے کہ حقیقت میں وہ کتنی گڈز اور سروسز کنزیوم کرتا ہے. کنزیومر اپرچونٹیز کیا ہوتی ہے کہ کتنی گڈز اور سروسز وہ افورڈ کر سکتا ہے. اوکے، گیون دا چوائس بٹوین 2 bundles of goods a consumer either prefer bundle A to prefer bundle B or prefer bundle B to prefer bundle A اور remain indifferent between both bundles. بہت امپورٹنٹ یہ پوائنٹ ہے، اس کے اوپر ہم آپ کو تھوڑا سا جو ہے روکیں گے اور ہم اس کو ایکسپلین کرنے کی کوشش کریں گے تاکہ یقیناً آپ نے یہ پہلے بھی پڑھ رکھا ہوگا لیکن ہم اس کو چاہیں گے کہ آپ کو اچھی طرح سے سمجھ آ جائے. سو اگر فرسٹ آف آل گیون دا چوائس بٹوین 2 bundles of the good a consumer either ایک بنڈل کو دوسرے پہ پریفر کر سکتا ہے یا دوسرے کو پہلے پہ پریفر کر سکتا ہے، یا دونوں کے درمیان وہ کہہ سکتا ہے کہ میں سے چوز نہیں کر سکتا. مثلا میں آپ کو مثال دیتا ہوں. مثلا ایک بنڈل ہے جس میں 2 بناناز ہیں، رائٹ، اور ایک ایپل ہے. اوکے، سو 2 بناناز اور ایک ایپل کا ایک بنڈل ہے. اب جو دوسرا بنڈل ہے اس میں بناناز کم ہے اور ایپلز زیادہ ہیں. بناناز کم ہے اور ایپلز زیادہ ہے. اس میں بنانا زیادہ ہے اور ایپل کم ہے. ایک بنڈل آپ کو یہ بتا رہا ہے کہ اس میں بنانا زیادہ ہے اور ایپل کم ہے، دوسرے میں ایپل زیادہ ہے اور بنانا کم ہے. آپ سے ان دونوں بنڈلز میں فیصلہ کرنا ممکن نہیں رہے گا، رائٹ. اچھا، اور صورت کیا ہو سکتی ہے کہ ایک بنڈل ہے جس میں 2 ایپلز ہیں اور 2 بناناز ہیں، اور دوسرا بنڈل ہے جس میں 4 ایپلز ہیں اور 4 بناناز ہیں، یا 4 ایپلز ہیں 5 بنانا. اب یہ 2 بنڈلز میں یو ایزیلی آپ بتا سکتے ہیں کہ آپ کو بنڈل کون سا. اے بنڈل 2 bananas and 2 apples and B bundle 4 bananas and 4 apples. You will prefer second bundle for first, right? So پہلے بنڈل سے دوسرے بنڈل کو آپ ترجیح دیں گے. اوکے، سو یہ امکان ہے. یہ بھی امکان ہو سکتا ہے کہ ایک بنڈل کے اندر 5 کیلے اور 5 سیب ہوں اور دوسرے کے اندر 2 کیلے اور 3 سیب ہوں، تو پھر بھی obviously you can easily decide کہ جو پہلا بنڈل ہے وہ اس کو میں پریفر کرتا ہوں دوسرے پر. تیسری صورت یہ ہو سکتی ہے کہ میں 5 کیلے اور 4 سیب ہیں اور ایک میں 6 کیلے اور 3 سیب ہیں. اب ایشو ہو گیا کہ ایک میں سیب زیادہ ہیں ایک میں کیلے زیادہ ہیں، تو آپ سے فیصلہ نہیں ہو پا رہا. اس کو ہم کہتے ہیں
انڈیفرنٹ رہنا دو بنڈلز کے درمیان، دو بنڈلز کے درمیان انڈیفرنٹ ہو جانا، اس کو کیا بولتے ہیں ہم سے فیصلہ نہیں ہو پا رہا کہ اے بنڈل بہتر ہے یا دوسرا بنڈل بہتر ہے. سو تین پاسبلٹیز ہو سکتی ہیں. پہلی پاسبلٹی کنزیومر کین پریفر اے بنڈل ٹو بی. دوسری پاسبلٹی کنزیومر can tell us that B bundle is better than A. تیسری possibility consumer can remain indifferent between A and B bundle. So یہ تین امکانات آپ کے سامنے میں نے رکھے ہیں. کنزیومر ان تین میں سے ایک جو ہے اس کو وہ جو ہے صورت اس کو فیس کرنی پڑ سکتی ہے. ٹھیک ہے، اگر دونوں میں کوانٹٹی زیادہ ہے ایک کی نسبت تو وہ اس کو پریفر کر لے گا، اور اگر پہلے میں دونوں کوانٹٹی زیادہ ہیں تو اس کو پریفر کر لے گا. اوکے، یہ بھی ممکن ہے کہ دونوں میں دو سیب ہیں اور ایک میں 4 کیلے ہیں اور ایک میں 2 کیلے ہیں. اب کیا کیجیے گا؟ اب ڈیفینیٹلی آپ دوسرے والا جس میں سیب تو دونوں میں برابر ہے لیکن ایک میں کیلے زیادہ ہیں، یو کین ایزیلی گو فار دا سیکنڈ بنڈل. سو ایسی بہت ساری صورتحال ہے کہ کنزیومر ایزیلی لاجیکلی ڈیسائیڈ کر سکتا ہے کہ وچ بنڈل از بیٹر دین ادر ون. ہاؤ ایور ایک صورتحال ایسی بھی آتی ہے کہ جس کے اندر آپ سے فیصلہ نہیں ہو پا رہا ہوتا کون سا بنڈل بہتر ہے دوسرے بنڈل سے. سو دس از ہاؤ وی کین سے دیٹ دیز آر دا given choices between two bundle of consumer. 3. 1 prefers bundle A to bundle B. 2 prefers bundle B to bundle A. 3 consumer can remain indifferent. I think میرا خیال ہے کہ آپ کو اچھی طرح سے یہ سمجھ آ گئی. یہ دیکھیے انڈیفرنس کرو انالیسس یہ ہے کہ a curve that defines the combination of two or more goods that gives a consumer the same level of satisfaction. Okay. Then marginal rate of substitution, the rate at which a consumer is willing to substitute one good for another and maintain the same level of satisfaction. Right? So یہ بنیادی طور پہ indifference curves کی جو ہیں وہ definitions ہیں. ہم اس کو مزید ایکسپلین کرنے کے لیے آپ کو کوشش کرتے ہیں، آپ کے سامنے ایک ٹیبل بنانے کی کوشش کرتے ہیں، آپ کو انڈیفرنس کرو ڈرا کرنے کی کوشش کرتے ہیں. ڈیفینیشن ہم نے آپ کو سمجھا دی، رائٹ، اور بنڈلز کی جو ہے وہ ڈفرینٹ جو ہے وہ صورتحال آپ کو بتائیں. پہلے ہم ڈیفینیشنز کے اوپر بات کریں گے، انڈیفرنس کرو کی ڈیفینیشن کو اچھی طرح سے ایکسپلین کریں گے. پھر ہم ایسے بنڈلز جو ہیں وہ ازیوم کریں گے کہ جن کے درمیان کنزیومر فیصلہ نہیں کر پا رہا، پھر اسے ڈرا کر کے دیکھیں گے کہ انڈیفرنس کرو کس طرح سے بنتی ہے. ٹھیک ہے نا، اس کو پہلے آپ کو ڈرا کر کے جو ہے وہ اس کا ایک ٹیبل ازیوم کرتے ہیں، ایسے بنڈل ازیوم کرتے ہیں، اس کو ڈرا کرنے کی کوشش کرتے ہیں. پہلے ہم ڈیفینیشن سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. دیکھیے، لیٹ می ڈیفائن انڈیفرنس کرو فار یو. ٹھیک ہے، انڈیفرنس کرو از اے کرو which shows different combination of two goods, say X and Y, which gives same level of satisfaction to consumer. Okay, indifference curve is a curve which shows combination of two goods, say X and Y, which gives same level of satisfaction to consumer. یہ ہوتی ہے indifference curve. So same level of satisfaction جو ہے ایسے combination ہم نے دیکھ رہے ہیں جو آپ کو same level of satisfaction دیں. اس کو کیا بولتے ہیں؟ all those bundles which gives you same level of satisfaction. If we draw these all bundles in a diagram, we'll get indifference curve. So indifference curve کی definition کیا ہوئی؟ Indifference curve is a curve which shows different combination of two goods, say X and Y, which gives you same level of satisfaction. Right? So ہم ایسے بنڈل بنانے کی کوشش کرتے ہیں. آپ دیکھیے کہ ایک کالم ہم بنا لیتے ہیں بنڈلز کا یا پیئرز کا یا کمبینیشنز کا، جو آپ کہنا چاہیں. رائٹ، سو ہم بنڈلز دوسرا کالم ہم بنا لیتے ہیں لیٹ سے ایکس کوڈ کا. تیسرا کالم ہم بنا لیتے ہیں وائی کوڈ کا. چوتھا کالم ہم بنا لیتے ہیں لیول آف سیٹسفیکشن. چوتھا کالم ہم بنا لیتے ہیں مارجنل ریٹ آف سبسٹیٹیوشن. یہ ہوتا ہے ڈیلٹا وائی اوور ڈیلٹا ایکس. سو اب آپ نے دیکھنے ہیں کہ کس طرح سے لیٹ سے یہ بنڈل اے ہے اور بنڈل اے کے اندر
एक एक्स है और 16 है, ठीक है। अब सेटिस्फेक्शन को हम चूंकि मेजर नहीं कर सकते, लिहाजा हम उसके लिए के इस्तेमाल कर लेते हैं, दैट इज सम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन, दैट इज के। सो बी बंडल की तरफ आ जाए, ये 2 है और ये आपका सॉरी बंडल बी जो है इसमें x 2 है और y लेट्स से 12 है, ओके। लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन अज्यूम कर लें k है, ओके। C शोज 3 and 9, ओके। D combination और बंडल शोज 4 and 7, E शोज 5 and 6। सो आप देखें A बंडल में एक लेट्स से एप्पल क्या लेते, एक एप्पल है और 16 बनानास है। बंडल बी में 2 एप्पल एंड 12 बनानास है। बंडल सी में 3 एप्पल्स एंड 9 बनानास है। बंडल डी में 4 एप्पल और 7 बनानास है। बंडल ई में 5 एप्पल्स और 6 बनानास। अब आपने इन सारे बंडल्स को आपस में कंपेयर करना है, ठीक है। एक बंडल में ए बंडल में एक एप्पल है और 16 बनानास है। बी में आप देखें 2 एप्पल्स हैं और 12 बनानास है। देखें इस बी बंडल में एप्पल जो है वो ज्यादा हो गया और बनाना कम हो गया। आप फैसला कर पाएंगे कि कौन सा बंडल आप प्रेफर करेंगे? बहुत मुश्किल है, क्योंकि फैसला सिर्फ उस सूरत में आप कर सकते हैं जब एक में एक चीज बेशक बराबर हो और दूसरी में ज्यादा हो, या एक बंडल में दोनों चीजें कम हो और दूसरे में ज्यादा हो। इस सूरत में आप फैसला नहीं कर पाएंगे, ठीक है। आप इनडिफरेंट रहेंगे। आप देखें 3 और 9 है, सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन है, क्योंकि इसमें एप्पल जो है वो कितने हो गए आपके 3 और बनानास 9, यानी कि एप्पल ज्यादा हो गया बनाना कम। लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन अगेन के, ओके। नाउ फिर आप एप्पल्स डी में 4 हो गए और बनाना 7 हो गए, लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन फिर के राइट। और फिर 5 हो गए आपके एप्पल्स और बनाना 6 हो गए, यानी कि एप्पल ज्यादा होते जा रहे हैं बनाना कम होते जा रहे हैं। आपसे फैसला नहीं हो पा रहा था कौन सा बंडल किससे बेहतर है, लिहाजा सब में लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन के, राइट। सो मैंने 3 ऑप्शंस आपको बताई थी ना, या आप ए बंडल पर बी को प्रेफर कर सकते हैं, या बी को ए पर कर सकते हैं, या दोनों में इंडिफरेंट रह सकते हैं। प्रेफर करने के लिए जरूरी है कि आपके पास ये लॉजिक हो कि एक में एक चीज ज्यादा है दूसरी सेम है, या एक में दोनों चीजें ज्यादा है और दूसरी में दोनों चीजें कम है। ऐसी इसी लॉजिक पर आप एक बंडल को दूसरे पे प्रेफर कर सकते हैं। लेकिन सूरत हाल अगर ऐसी हो कि एक बंडल और दूसरे को जब कंपेयर करें तो एक बंडल में एक चीज ज्यादा हो और दूसरे में दूसरी ज्यादा हो, तो यू आर अनएबल टू डिसाइड क्लियरली, यू आर अनएबल टू डिसाइड। सो ऑल दोज बंडल गिव यू सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन, राइट। दैट इज वी अज्यूम दैट इज के शोज सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन। नाउ अब देखें इसमें और थोड़ा सा गौर कीजिए। बंडल ए में 1 और 16 और बंडल 2 में 2 और 12। अब देखें आपने एक एप्पल ज्यादा लेने के लिए 4 बनाना छोड़ने को तैयार है। You are ready to sacrifice 4 banana for 1 apple from bundle to A to B. यानी कि बंडल A में 1 and 16 है, बंडल 2 में 2 and 12 है। It means to get one more apple, you are ready to forgo 4 bananas, right? And from B to C, आप जरा गौर कीजिए, एक एप्पल लेने के लिए you are ready to forgo 3 bananas. From C to D, just for 1 apple, right? You are ready to forgo 2. From D to E, you are ready to forgo 1 banana for 1 apple. ऐसा क्यों है कि एक बंडल से दूसरे पे आते हुए एक बनाना एप्पल के लिए आप 4 छोड़ने को तैयार हैं, दूसरे में 1 के लिए 3, तीसरे बंडल चौथे बंडल तीसरे से चौथे पर 1 के लिए 2 और चौथे से 5वें के लिए 1 के लिए 1। ऐसा रवैया क्यों है? ये बहुत लॉजिकल है, बहुत ह्यूमन साइकोलॉजी के करीब है। देखें क्या आपको ये मालूम नहीं है कि जो चीज़ ज़्यादा होती है, जो चीज़ अबंडेंट होती है वो चीप होती है, सस्ती होती है। जो चीज़ ज़्यादा होगी वो सस्ती होगी, जो चीज़ कम होगी वो महंगी होगी। अब बंडल ए में देखें, एप्पल 1 है, बनाना 16 है। इट मीन कि बनाना ज़्यादा है, एप्पल कम है। एप्पल की इंपॉर्टेंस ज़्यादा है, बनाना की कम है। तो आपने एक एप्पल के लिए 4 केले छोड़ने को तैयार हो गए। फिर देखें बी में एप्पल फिर कम है, बनाना फिर ज़्यादा है, 2 and 12। हाउएवर
اب ایپل اتنے کم نہیں ہیں جتنے پہلے بنڈل میں تھے اور بنانا اتنے زیادہ نہیں ہیں جتنے پہلے بنڈل میں تھے. تو آپ نے ایک ایپل کے لیے یعنی کہ 2 سے 3 ایپل کرنے کے لیے جسٹ یو آر ریڈی ٹو فارگو 3 بناناز, رائٹ, کیونکہ اب آہستہ آہستہ بنانا کم ہوتے چلے جا رہے ہیں, اس کی اہمیت زیادہ ہوتی جا رہی ہے, اور ایپل جو ہے وہ زیادہ ہوتے جا رہے ہیں, کمپیریٹیولی اس کی جو امپورٹنس ہے وہ کم ہوتی جا رہی ہے. فرام سی ٹو ڈی جسٹ فار 1 ایپل, جسٹ فار 1 ایپل, رائٹ, یو آر ریڈی ٹو فارگو 2 بناناز, رائٹ. اینڈ فرام ڈی ٹو ای آپ ذرا غور کریں, اب آپ کے پاس 4 ایپلز ہو گئے کمپیریٹیولی, کمپیئرڈ ود فرسٹ بنڈل اور سیکنڈ, یہ اب ڈبل, تقریباً ڈبل سے بھی زیادہ ہو چکے ہیں, 4 ٹائم ہو چکے ہیں, اور بنانا جو ہے وہ ہاف ہو چکا ہے, یعنی کہ اس کی امپورٹنس اور زیادہ ہوگی کیونکہ وہ کم ہوتا جا رہا ہے, اور ایپل کی جو ہے وہ زیادہ ہونے کی وجہ سے, مقدار زیادہ ہونے کی وجہ سے اس کی جو امپورٹنس ہے وہ کیا ہوتی چلی جا رہی ہے, کم ہوتی چلی. اب وہ ایک ایپل کے لیے ایک بنانا فارگو کر رہے ہیں. سو یہ جو رویہ ہے اس کو بولتے ہیں مارجنل ریٹ آف سبسٹیوشن. واٹ از مارجنل ریٹ آف سبسٹیوشن؟ ہاؤ مچ کنزیومر از ریڈی ٹو فارگو ون کموڈٹی ٹو گین 1 ایکسٹرا یونٹ آف ادر. ایک مزید یونٹ لینے کے لیے وہ دوسری یونٹ کے کتنی چیزیں چھوڑنے کو تیار ہے. سو آپ نے دیکھا فرام اے ٹو بی کنزیومر از ریڈی ٹو فارگو 4 بنانا فار 1 ایپل. فرام بی ٹو سی کنزیومر از ریڈی ٹو فارگو 3 bananas for 1 apple. From C to D consumer is ready to forgo 2 for 1 apple, and for D to E consumer is ready to forgo only 1 banana for 1 apple. So آپ نے دیکھا کہ جو چیز abundant ہوتی جا رہی ہے وہ اس کی آپ دیکھیے کہ اس کی امپورٹنس بڑھتی جا رہی ہے, ٹھیک ہے, نو سوری, جو چیز abundant ہوتی جا رہی ہے اس کی امپورٹنس کم ہوتی جا رہی ہے, اور جو چیز scarce ہوتی جا رہی ہے اس کی امپورٹنس زیادہ ہوتی جا رہی ہے. ایپل ابنڈنس ہوتے جا رہے ہیں, امپورٹنس کم ہوتی جا رہی ہے. بنانا اسکیرس ہوتے جا رہے ہیں, ان کی امپورٹنس زیادہ ہوتی جا رہی ہے. سو اس کو کیا بولتے ہیں؟ مارجنل ریٹ آف سبسٹیٹیوشن. کیا بولتے ہیں؟ مارجنل ریٹ آف سبسٹیٹیوشن. مارجنل ریٹ آف سبسٹیٹیوشن کس طرح سے آپ ڈیفائن کریں گے؟ ہاؤ مچ کنزیومر از ریڈی ٹو فارگو 1 commodity or to attain 1 extra unit for other commodity, right. اور اس میں نیچرلی کون سا ٹرینڈ ہوتا ہے؟ ڈیکریزنگ ٹرینڈ ہوتا ہے. آپ دیکھ لیں, یہ دیکھیں فرسٹ, ہمیں معلوم نہیں ہے, اب اس کا فارمولا ہے چینج ان وائی ڈیوائڈیڈ بائی چینج ان ایکس. سو دیکھیے آپ, چینج ان وائی کتنا ہے, وائی میں چینج کتنی آئی ہے, اے ٹو بی 4, اور ایکس میں کتنی چینج آئی ہے 1. سو مارجنل ریٹ آف سبسٹیٹیوشن از 4. فرام 3 وائی میں کتنی چینج آئی ہے 3, ایکس میں کتنی چینج آئی ہے 1, سو اٹ از 3. اور وائی میں کتنی چینج ہے, اٹ از 2, ایکس میں کتنی چینج ہے, اٹ از 1, سو دیٹ از 2. اسی طرح سے آپ ذرا غور کیجئے, ادھر وائی میں 1 چینج ہے اور ایکس میں بھی 1 چینج ہے, لہذا 1. سو آپ دیکھیں 4 3 4 3 2 اینڈ 1. مارجنل ریٹ آف سبسٹیٹیوشن کیا کرتا ہے؟ ڈیکریز کرتا ہے. یاد رکھیے گا کہ اسے ہم آگے تفصیلاً آپ کو بتائیں کہ مارجنل ریٹ آف سبسٹیٹیوشن ہمیشہ کیا ڈیکریز, کیوں ڈیکریز کرتا ہے؟ کیونکہ جو چیز ابنڈنٹ ہوتی جا رہی ہے زیادہ ہوتی چلی جا رہی ہے, ابنڈنس میں ہوتی جا رہی ہے, جو چیز زیادہ ہوتی چلی جا رہی ہے اس کی امپورٹنس کیا ہوتی جا رہی ہے؟ کم, اور جو چیز کم ہوتی جا رہی ہے اس کی اہمیت زیادہ ہوتی جا رہی ہے. سو فرام فرسٹ ٹو سیکنڈ بنڈل کنزیومر 4 چھوڑ رہا تھا ایک سیب کے لیے, پھر 3, پھر 2, پھر 1. تو اس کو مارجنل ریٹ آف سبسٹیٹیوشن اس طرح. آئی ہوپ کہ آپ کو یہ پوائنٹ کلیئر ہوگا. اب if you want to draw this you can draw it like this, right? Y axis, X axis اور Y axis. اب Y دیکھیں میکسیمم 16 چل رہا ہے, تو آپ ایسا کریں کہ یہ 2 4 6 8 10 12 14 16. Okay, so it is 2 4 6 8 10 12 14 and 16. اور x جو ہے وہ 5 ہے, so 1 2 3 4 and 5. That is 1 2 3 4 and 5. Okay, now دیکھیے پہلا بنڈل A بنڈل 1 and 16 کا, اٹ مین x کتنا ہے 1 اور y کتنا ہے 16. دس از دا پوائنٹ 1. سو یہ A بنڈل ہے, اس میں 1 and 16 کا کمبینیشن ہے, اور لیول آف سیٹسفیکشن آپ کا ہے K. اور دوسرا بنڈل 2 and 12, دس از 2 and دس از 12. سو دس یہ پوائنٹ ہوگا, جس کو آپ B لکھیں گے, اور دیٹ از 2 and 12. اور لیول آف سیٹسفیکشن کتنی ہے K.
k. फिर 3 and 9. 9 should be somewhere in between 8 and 10. So that is C, that is 3 and 9. Level of satisfaction is K. And then likewise 4 and 7. 7 should be somewhere here. And then 5 and 6 and 6 is here. So if we join these all points, we will get, sorry, I'm not joining perfectly, however we can join these all points, will get indifference curve. What is that? Indifference curve. Indifference curve is a curve which shows different combination of two goods which gives you same level of satisfaction. और indifference curve के ऊपर जितने भी points होते हैं वो आप उनके दरमियान indifferent होते हैं, right? So A, B, C, D, E, these are the combination in between that consumer is indifferent. Hence by joining these all points we'll get indifference curve, right? So ये आपके convex to the origin होती है. I hope कि आपको point समझ आया. We'll back to the slide. That is indifference curve analysis. Indifference curve, अब उसे दोबारा से definition देखें. That is a curve that defines the combination of two or more goods that give a consumer the same level of satisfaction. ये curve दो गुड से मिलकर, कम्बिनेशन से मिलकर बनती है जो आपको यकसां सतह की तस्कीन फराहम करती है. मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन मैंने एक्सप्लेन किया, हाउ मच कंज्यूमर इज रेडी टू forgo one commodity to attain another extra unit of another one. So the rate at which a consumer is willing to substitute one good for another and maintain the same level of satisfaction, उसी satisfaction के ऊपर कंज्यूमर जो है वो कितनी एक चीज़ें छोड़कर दूसरी अटेन करना चाहते हैं, राइट? तो इसको मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन कहते हैं. Now, right, and you can see in diagram, right, good y axis पे, good x axis पे, और ये आपकी 1, 2 and 3 indifference curves हैं, right? So एक indifference curve 1, दूसरी 2 and then 3, right? So these are 3 indifference curve. आपको पिछली जो है वो मैंने डायग्राम बना के दिखाई, ये convex to the origin होती है. Okay, now consumer preference ordering properties. अब इसमें बड़े दिलचस्प कुछ हकायक आपके सामने आएंगे. One, completeness. This is consumer preference ordering properties. First property is completeness. Second one is more is better. Third one is marginal rate of substitution. Fourth one is transitivity. We'll discuss it one by one. Okay. Now complete preference. So completeness property पहली है, consumer is capable of expressing preference or indifferent between all possible bundle. All possible bundle यानी कि I don't know is not an option. मुझे नहीं पता चल रहा ये option mean, समझे? And if the only bundle available to a consumer are A, B and C, then the consumer is indifferent between A and C. They are on the same indifferent curve, right? So A और C अगर एक ही indifference curve पर वाक़े हैं तो consumer इन दोनों में indifferent होगा, वो prefer नहीं कर सकता A बेहतर या C, right? So if the only bundle available to a consumer are A and B and C, then the consumer is indifferent between A and C. Why is he is indifferent between A and C? Because they are located on the same indifference curve, right? They are locus of the same indifference curve, right? And what about B, right? B ऊपर वाले indifference curve पर है और indifference curve हर नीचे वाले से ऊपर वाला ज़्यादा level of satisfaction रखता है क्योंकि उसमें दोनों चीज़ें आपको ज़्यादा मिल रही होती हैं, right? So however वो आप देखें कि वो A पर B को प्रेफर करेगा, right? यानी कि will prefer B to A. Likewise he will prefer B to C. Okay, this is one. Why it is so? Because A और B को कंपेयर करें और B और C को कंपेयर करें तो B में लाई करता है ऊपर वाली इंडिफरेंस कर्व में लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन ज्यादा होता है, नीचे वाली पे कम होता है, उससे नीचे वाले में और कम, उससे ऊपर वाले पे और ज्यादा. सो इसको कहते हैं इंडिफरेंस मैप, इंडिफरेंस कर्व मैप. हर नीचे वाले से ऊपर वाले पर लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन ज्यादा होता है और उससे ऊपर वाले पे उससे ज्यादा होता है. ओके, और वैसा वर्सा नीचे वाले पर उससे कम होता चला जाता है. ओके, सो इसको कहते हैं कंप्लीटनेस प्रॉपर्टी. यू आर वेरी मच क्लियर अबाउट इट, राइट? नाउ
more is better. Very simple, very straightforward. आपको मालूम है more is better, right? ये property क्या है? Bundles that have at least as much of every good and more of some and prefer to other bundle, right? यानी कि एक बंडल में दोनों चीजें बराबर हो, एक बंडल में एक चीज तो बराबर हो और दूसरी चीज एक बंडल में ज्यादा हो, एक में कम हो, तो आप इजीली आप जो है वो प्रेफर कर। मसलन आप देखें ए और बी, ए पॉइंट और बी पॉइंट, ए में 100 यूनिट है गुड वाई के और 1 यूनिट है गुड एक्स का, बी पर 100 यूनिट है गुड वाई के और 3 यूनिट है गुड एक्स के, तो आप किसको प्रेफर करेंगे? डेफिनेटली यू विल प्रेफर बी, राइट? क्यों? क्योंकि बी में एक्स कमोडिटी ज्यादा है जबकि ए और बी में वाई कमोडिटी इक्वल है, तो डेफिनेटली आप बी बंडल पसंद करेंगे, राइट? लाइकवाइज सी को कंसिडर कर लें। सी को आप जरा गौर से देखें, आपको मालूम होगा सी में 33.33 है वाई की यूनिट और बी के वाई की यूनिट है 100, जबकि बी और सी दोनों में एक्स के यूनिट 3 है, यानी कि 2 बास्केट्स हैं, उसमें एक्स के 2 यूनिट्स जो है ना, एक्स के 2 यूनिट्स, एक्स के 3 यूनिट है बी में भी और 3 यूनिट है सी में भी, जबकि वाई में बी के 100 राइट और सी के 33, राइट? सो डेफिनेटली यू विल प्रेफर बी, ओके, ओवर सी. Bundle B is preferred to A since B contains at least as much of good Y and strictly more of the good X. Okay. Likewise, bundle B is also preferred to C since B contains at least as much of good X and strictly more of good Y. More generally, all the bundles on IC3, right, in difference 3 are preferred to bundles on IC2, right, or IC1, and all bundles on IC2 are preferred to IC1. यानी कि हर नीचे वाले से ऊपर वाली पर लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन ज्यादा होता है, लिहाजा ऊपर वाला बंडल जो है वो नीचे वाले से बेहतर होगा, लिहाजा प्रेफर किया जाएगा. ओके, सो द सेकंड प्रॉपर्टी इज मोर इज बेटर. ओके, नाउ डिमिनिशिंग माइनर रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन मैं आपको पहले भी एक्सप्लेन कर चुका हूँ, राइट? और इसको फिर देखिएगा. माइनर रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, द अमाउंट ऑफ गुड वाई द कंज्यूमर इज विलिंग टू गिव अप to maintain the same satisfaction level decreases as more of good X is acquired. It means the rate at which a consumer is willing to substitute one good for another and maintain the same level of satisfaction. यानी एक चीज को छोड़ के दूसरी ले रहा है लेकिन लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन में कोई चेंज नहीं आ रही, राइट? सो माइनर रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन में हमेशा डिक्रीजिंग ट्रेंड होता है. फिर टू गो फ्रॉम कंजम्पशन bundle A to B, the consumer must give up 50 unit of Y to get 1 additional unit of X. पिछली डायग्राम में एक्सप्लेन, ये देखिए, look at this. Here we go, 1 in 100 A bundle, B bundle is 50 and 2. To go from consumption bundle B to C, the consumer must give up 16.67 unit of Y to get 1 additional unit of X. Look at this. Here we go. Here we go. So अब आपने देखा कि 16.67 उसने Y के छोड़े ताकि एक X का ज्यादा ले सके, ठीक है? ये माइनर रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन है. How much consumer is ready to forgo 1 for an extra unit of other commodity, right? Now this is C. Now to go from consumption bundle C to D, here we go, C to D, the consumer must give up only 8.33 unit of Y to get 1 additional unit of X. So आप देख रहे हैं कि कैसे किस तरह से rate at which the consumer is willing to substitute one good for another and maintain the same level of satisfaction. They are on the same indifference curve, right? Level of satisfaction is same, however they are, foregoing one commodity to get an additional unit. This is minor rate of substitution. Okay, now consistent bundle ordering. This is transitivity property. Look, transitivity law definitely आपने I think metric में पढ़ा होगा कि देखें, if A is equal to B, B is equal to C, then A is equal to C. Is that right? Likewise, if C is greater than B and B is greater than A, then C definitely will be greater than A. अगर
A is greater than B, B is greater than C, then A is greater than C as well. Okay, so इस तरह से जो है हम, जैसे कि आप तीन कोई सी भी तीन चीज़ें हैं, एक दूसरे से बड़ी है, दूसरी तीसरे से बड़ी है, राइट, तो फिर डेफिनेटली पहली तीसरे से भी बड़ी होगी, इसको ट्रांजिटिविटी कहते हैं. अब ये ट्रांजिटिविटी प्रॉपर्टी देखिए, फॉर दीज बंडल्स A, B and C, the transitivity property implies that if C is greater than B and B is greater than A, then C is greater than A. C is start from C is greater than B and B is greater than A, then it is obvious that C is greater than A. ठीक है. Transitivity preferences along with the more is better property implies that indifference curve will not intersect. कभी भी दो इंडिफरेंस कर्व आपस में इंटरसेक्ट नहीं करती, क्योंकि जिस पॉइंट पर वो इंटरसेक्ट करेंगे, ओके, वो पॉइंट ऐसा पॉइंट होगा कि दोनों इंडिफरेंस कर्व जो है वो उस पॉइंट के ऊपर इंटरसेक्ट करने की वजह से एक ही बंडल बन रहा होगा, एक्स का भी और वाई का भी. जैसे ही उन्होंने इंटरसेक्ट किया और एक ही बंडल बना, तो फिर इसका मतलब ये हुआ कि अब दोनों इंडिफरेंस कर्व सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन रखती हैं, जो कि पॉसिबल नहीं है. ओके, सो द कंज्यूमर विल नॉट कॉट इन द परपेचुअल साइकिल ऑफ इंडिसियन. वो इसको कोई प्रॉब्लम नहीं होता डिसियन के हवाले से. नाउ द बजट कॉन्स्ट्रेंट. Look, इंडिफरेंस कर्व आपको लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन बताया उसने, और वो ऐसे कम्बिनेशन बताए जिन पर आप सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन लेते हैं. और बजट कंस्ट्रेंट आपको ये बताएगा कि किस तरह से आप अपनी आमदनी मुख्तलिफ चीज़ों पे खर्च करें, वो इस तरह से खर्च करें, ठीक है जी, कि आप दोनों चीज़ें भी ले पा रहे हो और आप अपनी इनकम से बढ़ भी ना रहे हो. ठीक है. सो बजट लाइन इज अ लाइन विच शोज डिफरेंट कम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स से एक्स एंड वाई which consumer can afford to buy within his budget, right? दो चीज़ों का ऐसे कम्बिनेशन जो कंज्यूमर खरीद सकता है, ये बजट लाइन हो गई. और दो चीज़ों के ऐसे कम्बिनेशन जहाँ पे कंज्यूमर सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन रखता है, वो क्या हो गया? इंडिफरेंस कर्व, राइट? सो एक्स और वाई के ऐसे कम्बिनेशन जो कंज्यूमर खरीद सकता है, ओके, उसको क्या कहते हैं? बजट लाइन. वो बड़ी सिंपल है, मीन एक्स और वाई दो कमोडिटीज़ है, वो कंज्यूमर खरीदना चाहता है, तो एक्स इंटू प्राइस ऑफ एक्स plus y into price of y should equal to I. X into price of x plus y into price of y should equal to income I, right? So और m हम इस्तेमाल करें इनकम के लिए m. So opportunity set, the set of consumption bundles are affordable. Price into x in quantity of x plus price of v into y, ये either it should be equal to your budget or less than your budget, no problem at all. So is it clear? Now look at this, the opportunity sets. Budget line, the bundle of goods that exhaust a consumer income. ऐसे bundles जो कंज्यूमर की इनकम को ख़त्म कर दें, मुकम्मल कर दें, जिस पर कंज्यूमर की सारी इनकम लाग रही हो, ठीक है, उसको क्या कहते हैं? बजट लाइन. सो पी एक्स इंटू एक्स, पी वाई इंटू वाई इज इक्वल टू एम. दिस इज बजट लाइन. ओके, सो बजट लाइन y is equal to m over p over y minus px over py into x. So this is how we can draw a budget line. Okay, now I show you how we can, you know, calculate and draw the budget line. Look at this. You know that I explained it. X into price of x plus y into price of y should equal to m, right? So now look at this. If we multiply the price of x with x plus price of y into y, ये हमारे बजट के बराबर होना चाहिए, ये बजट लाइन. Okay, now here we see, let's solve it for, let's say, y. Okay, so y, p of y is equal to m minus x p of x. Okay, then y is equal to m minus x p of x divided by p of y. So y is equal to m over p of y minus p of x divided by p of y
into x. Okay, now let's assume here that m is equal to 10, p of y is equal to 1, and p of x is equal to 2. Okay, now this equation will become y is equal to 10 over 1 minus 2 over 1 into x. So it will become y is equal to 10 minus 2x. Okay, now we'll make a table for that. Okay, let's say this is x, this is y, that is 10 minus 2x. Moreover, we can write pairs or combinations or bundles, right? Let's say it's combinations, right? Combination A shows, let's say we buy 0 of x. How much we can buy y? Just substitute 0 here, right? 2 into 0, 0, it means 10. B is, let's say x का 1 unit ले रहे हैं, तो y का 10 minus 2 or substitute 1 for x, 2 ones are 2, that would become 8. And then C is 2 and that will become 2 2s are 4, 10 minus 4, that is 6. D is 3 and 3 2s are 6, 10 minus 6, it is 4. E, that is 4 and 10 minus 2 4s are 8, so 10 minus 8, that is 2. Okay, then another one more, F, that is, let's say 5 2s are 10, that is 0. So this is the table for budget line. Okay, now if we draw this, we'll get the budget line. Okay, now how we'll draw this? अब आप इसमें से कोई भी कॉम्बिनेशन देख लें, जेन में रखिए कंज्यूमर के पास है 10 रुपए, एक्स की प्राइस है 1, राइट्स, एक्स की प्राइस सॉरी इट इज 2 और वाई की प्राइस है 1. कंज्यूमर के पास कितने हैं? 10 रुपए. अगर कंज्यूमर एक्स बिल्कुल भी ना ले तो वाई के कितने यूनिट ले सकते हैं? 10. क्यों? क्योंकि वाई की प्राइस है 1 रुपये पर यूनिट. अब कॉम्बिनेशन बी की तरफ आए, एक्स उसने लिए 1, तो उसके कितने पैसे लग गए? एक्स की प्राइस है 2, लिहाजा 2 रुपए लग गए. पीछे बचे 8 रुपए, तो उसने वाई के कितने यूनिट ले लिए? 8. क्यों? क्योंकि वाई की प्राइस है 1, तो उसकी कितने पैसे खर्च हो गए? आप देखें, 2 रुपीज फॉर एक्स और 8 रुपीज फॉर वाई. सो उसके कितने पैसे लगे? 10. अगेन एग्जॉस्ट होगी मनी. फिर आगे उसने एक्स के यूनिट लिए 2, इसके कितने पैसे लग गए? 2 2s are 4, क्योंकि एक्स की प्राइस 2 है. और पीछे 6 रुपए बचे, उसने 6 यूनिट वाई के लिए, क्योंकि वाई की प्राइस है 1. सो 6 + 4 10. उसके पास कितनी इनकम थी? 10. तो इनकम सारी एग्जॉस्ट हो गई. सो तीसरा कॉम्बिनेशन देखें 3, तो 3 2s are 6, क्योंकि एक्स की प्राइस 2 है और 6 रुपीज़ लगे एक्स पर, और पीछे बचे 4 रुपए और वाई की प्राइस 1 है, लिहाजा वो उसके 4 यूनिट ले लेगा. सो 6 + 4 = 10. इनकम अगेन एग्जॉस्टेड. और जो मर्जी आप कॉम्बिनेशन इनमें से ले लेंगे वो कंज्यूमर की इनकम एग्जॉस्ट कर देगा. ऑल दोज कॉम्बिनेशन विच एग्जॉस्ट कंज्यूमर्स इनकम, राइट, वो उसको क्या कहते हैं? बजट लाइन. सो इफ वी ड्रॉ दिस, इट वुड बी लाइक दैट. लेट्स से x and here it is y. So y are maximum 10 है, so 2 4 6 8 and 10. 2 4 6 8 and 10. और x है 1 2 3 4 and 5. 1 2 3 4 and 5. So first combination is a combination that is 0 and 10. So x आप कितना ले रहे हैं? 0, और यहाँ पे 0 होता है ना, ठीक है, 0 and 10. So this is the first combination. Second one is 1 and 8, 2 and 6, 3 and 4, 4 and 2 and 5 and 0. By joining these all points like this, we'll get
बजट लाइन. व्हाट इज दैट? बजट. अब इसके ऊपर जितने भी पॉइंट्स होंगे, जो भी कॉम्बिनेशन होंगे, वो कंज्यूमर खरीद सकता है और इससे उसके इनकम एग्जॉस्ट हो जाती है. सो ऑल दोज पॉइंट्स, राइट. अब कह सकते हैं कि बजट लाइन इज लोकस ऑफ ऑल दोज कॉम्बिनेशंस, राइट, व्हिच एग्जॉस्ट कंज्यूमर्स इनकम, right? Yeah, budget line is a line which shows different combination of two goods, say X and Y, right, which a consumer can purchase. By consumer can purchase mean he has enough money to purchase it, right? So if we join these all, a combination will get the budget line. Okay, so indifference curve भी हमने देखी और budget line भी हमने देखी. Indifference curve level of satisfaction का बताती है, budget line consumer के power of purchase का बताती है. I will go through the previous slide again and I'll explain it again. I hope कि अब आपको ज़्यादा बेहतर समझ आ गया होगा. Look at this. Now change in income. देखिए income change होगी तो फिर क्या होगा? इंक्रीज लीड टू पैरेलल आउटवर्ड शिफ्ट. अगर आपकी इनकम ज्यादा होगी बजट लाइन बाहर की तरफ निकल जाएगा, लाइक दिस. और अगर इनकम कम हो गई है फिर क्या होगा? पैरेलल आपका डाउनवर्ड शिफ्ट हो जाएगा, डाउनवर्ड. सो इनकम बढ़ने से पैरेलल शिफ्ट होगा किस तरफ? आउटवर्ड. और इनकम कम होने से बजट लाइन पैरेलल शिफ्ट होगा डाउनवर्ड, राइट. नाउ चेंज इन प्राइस, राइट. अब देखिए दिस इज द बजट लाइन, लेट्स से, राइट. अब जरा गौर करना है आपने, वो ये कि अगर एक्स चीज सस्ती हो जाए, ये बजट लाइन बनता भला कैसे? इफ वी स्पेंड ऑल अवर मनी इनकम ऑन गुड वाई, तो एक पॉइंट, और सारे इनकम अगर वाई पर एक्स पर कंज्यूम करें, 2 पॉइंट है, उन दोनों को ज्वाइन करें तो आपका क्या आ जाएगा? बजट लाइन, राइट. नाउ इशू इज दैट अगर एक्स की कीमत कम या ज्यादा हो जाए, वाई की वही रहे और कंज्यूमर की इनकम भी वही रहे. 3 चीजें होती है ना, इनकम ऑफ कंज्यूमर, प्राइस ऑफ एक्स एंड प्राइस ऑफ वाई. 3 वेरिएबल इन्वॉल्व है. अगर इनकम भी ना बदले, प्राइस ऑफ वाई भी ना बदले, सिर्फ प्राइस ऑफ एक्स बदले, फिर क्या होगा? देखिए, here we go. A decrease in the price of good X rotate the budget line counterclockwise. Counterclockwise look like this. Here we go. बाहर की तरफ तिरछी. ओके, ये किस वजह से हुई है? इस वजह से हुई है कि एक्स की प्राइस कम होने की वजह से कंज्यूमर पहले से ज्यादा एक्स ले सकता है, राइट. वाई की प्राइस वही है, इनकम वही है, लिहाजा वाई में कोई चेंज नहीं है, तो तिरछी बाहर की तरफ वो निकली है. मीन काउंटर क्लॉकवाइज, राइट. क्लॉक इस तरह से चलती है ना, ये क्लॉक के उलट, यानी कि एंटी क्लॉक जैसे बोलते हैं. ओके, नाउ अ न्यू बजट लाइन, अ प्राइस डिक्रीज फॉर अ प्राइस डिक्रीज, राइट. ऊपर वाली डायग्राम में बजट लाइन थी प्राइस के, इनकम के इंक्रीज और डिक्रीज होने में. इन दैट केस सिर्फ इनकम बदलता था. 3 वेरिएबल इन्वॉल्व है बजट लाइन में, प्राइस ऑफ एक्स, प्राइस ऑफ वाई एंड इनकम. प्राइस ऑफ एक्स और प्राइस ऑफ वाई में कोई चेंज नहीं है, जस्ट एक चीज में चेंज है. व्हाट इज दैट? दैट इज इनकम. दैट इज व्हाई बजट लाइन मूव्स अपवर्ड, राइट, या इसे आप कह लें आउटवर्ड, राइट, और डाउनवर्ड, राइट, इफ इनकम डिक्रीजेस. बट प्राइस ऑफ एक्स एंड प्राइस ऑफ वाई रिमेन्स सेम. लाइकवाइज चेंज इन प्राइसेस, अ डिक्रीज इन द प्राइस ऑफ गुड एक्स रोटेट्स द बजट लाइन काउंटर क्लॉकवाइज, काउंटर क्लॉक बाहर की तरफ. ओके, सो इंक्रीज रोटेट्स द बजट लाइन क्लॉकवाइज बाहर की तरफ, और वो जो क्लॉकवाइज जो इंक्रीज, अगर चेक इस डायग्राम में बताई नहीं गई, हम आपको इसमें ड्रॉ करके दिखाते हैं. आप देखिए जरा, इट वुड बी लाइक दैट, राइट. इस तरह से मूव कर जाएगी उस तरफ, राइट. और अगर प्राइस गिर जाए तो ये इस तरह से तिरछी मूव कर जाएगी. ओके, सो नो चेंज इन बजट लाइन, डेफिनेटली ये चेंज 3 वजह से हो सकती है. अगर ये पैरेलल ऊपर नीचे जा रही है तो ऑब्वियस है कि प्राइसेस चेंज हुई, सिर्फ इनकम चेंज हुई है. और अगर ये तिरछी, राइट, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रही है तो ये प्राइस की चेंज की वजह से है. और अगर ये वाई एक्सिस की तरफ मूव कर रही है तो आप इजीली कह सकते हैं कि ये बेसिकली वाई की प्राइसेस की तरफ है. और अगर एक्स की तरफ ये मूव कर रही हो काउंटर क्लॉक और क्लॉकवाइज, तो ये किस वजह से होगा? ये बेसिकली आपकी एक्स की प्राइसेस की वजह से होगा. नाउ कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, वेरी इंपॉर्टेंट. द कंज्यूमर इक्विलिब्रियम कंजम्पशन इज the affordable bundle that yield the highest level of satisfaction, right. अब 2 चीजें, highest level of satisfaction और affordable. वो high level of satisfaction जिन बंडल से हासिल होती है वो affordable में. affordability क्या बताती है? बजट लाइन,
اوکے. اور ہائیسٹ لیول آف سیٹسفیکشن انڈیفرنس کرو بتاتی ہے, رائٹ. سو کنزیومر ایکویلبریم اکرز ایٹ دیٹ پوائنٹ ویئر مارجنل ریٹ آف سبسٹیوشن, مارجنل ریٹ آف سبسٹیوشن انڈیفرنس کرو کی سلوپ کو کہتے ہیں نا, رائٹ. اینڈ پی ایکس اوور پی وائی یہ بجٹ لائن کی سلوپ ہے, یعنی کہ دونوں کی سلوپ جہاں پر برابر ہو جائے, اٹ مین جہاں پر ٹینجنٹ ہو, یہ بہت انپورٹنٹ چیز ہے, جہاں پر دونوں کی سلوپ برابر, اٹ مین وہاں پر وہ ٹینجنٹ ہو کے گزر رہے ہیں, کٹ نہیں کر رہے, ٹینجنٹ انٹرسیکٹ نہیں کر رہے, ٹینجنٹ بنا کے گزر رہے ہیں. اٹ مین جہاں پہ مارجنل ریٹ آف سبسٹیوشن ایکول آ جائے پرائس آف ایکس اور پرائس آف ڈیوائڈیڈ بائی پرائس آف وائی کے, اٹ مین سلوپ آف انڈیفرنس کرو اینڈ سلوپ آف بجٹ لائن ایکول ہو جائیں, وہ کیا ہوتا ہے, کنزیومر کا ایکویلبریم ہوتا ہے, رائٹ. دس از انڈیفرنس کرو. آپ ذرا دیکھیں پہلی انڈیفرنس کرو کو, یہ آپ کے افورڈیبل ایریا سے نیچے ہے, یہ تھوڑا سا اس سے اوپر ہے, ایک جگہ پہ انٹرسیکٹ کر بھی رہی ہے, لیکن یہ دیکھیں دس از دا پوائنٹ جہاں پہ سلوپس جو ہیں وہ آپ نے غور کر کے دیکھیں, جو بجٹ لائن ہے اس کی سلوپ اور انڈیفرنس کرو کی سلوپ جو ہے اس پوائنٹ کے اوپر برابر ہے, یعنی سلوپ آف انڈیفرنس کرو اینڈ سلوپ آف بجٹ لائن از ایکول, یا اس کو یہ ٹینجنٹ بنا کے گزر رہے ہیں. سلوپ آف بجٹ لائن بلا کیا ہوتی ہے, پی ایکس اوور پی وائی, پرپینڈیکولر اوور بیس والی بات ہے نا, اور مارجنل ریٹ آف سبسٹیوشن کیا ہوتا ہے, سلوپ آف انڈیفرنس کرو. تو یہ دیٹ از دا پوائنٹ ویئر دے آر ایکول. لک ایٹ دس, دس از دا کنزیومر ایکویلبریم. کنزیومر ایکویلبریم کہاں پر ہوتا ہے, جہاں پر بجٹ لائن اور انڈیفرنس کرو کی سلوپ برابر ہو. مارجنل ریٹ آف سبسٹیوشن از اکول ٹو پی ایکس divided by پی وائی. اوکے, ناؤ ون مور تھنگ, یہاں پہ میں نے وہ ڈرا نہیں ہوئی, آپ کو میں ڈرا کر کے دکھاتا ہوں. دیکھیں انڈیفرنس کرو 1 سے انڈیفرنس کرو 2 زیادہ سیٹسفیکشن رکھتی ہے, 2 سے 3 زیادہ رکھتی ہے. لیکن آپ ذرا غور کریں, آپ اس کو دیکھیے گا, اگر میں یہ انڈیفرنس بناؤں انڈیفرنس 4, تو ذرا غور کریں, یہ تو انڈیفرنس کرو 3 سے زیادہ لیول آف سیٹسفیکشن رکھتی ہے, تو میں وہ کیوں نہیں لے رہا, کیونکہ وہ میرے اس بجٹ لائن سے دور ہے, یعنی کہ میرے ان افورڈیبل زون میں آ رہا ہے, یہ زون میں افورڈ نہیں کر سکتا. میں صرف وہ اس کے اوپر کوئی بھی پوائنٹ ہو انڈیفرنس کر کے وہ افورڈ کر سکتا ہوں. دیکھیں جیسے میں یہ پوائنٹ ہے جہاں پر بجٹ لائن یہ ٹینجنٹ بنا رہی ہے نا, آپ کو, آپ ذرا غور سے دیکھیں, تو یہ میں افورڈ کر سکتا ہوں, لیکن اس انڈیفرنس کر پر لیول آف سیٹسفیکشن کم ہے. جب میں زیادہ لے سکتا ہوں اپنے انہی پیسوں میں, تو میں کم کیوں لوں. اوکے, سو دس از ہاؤ وی کین سے. اور یہ جو فورتھ انڈیفرنس کرو ہے, یہ ہمارے افورڈیبل زون سے باہر ہے, ہم اسے افورڈ نہیں کر سکتے, اگرچہ کہ اس کا لیول آف سیٹسفیکشن زیادہ ہے. کس سے زیادہ ہے, انڈیفرنس کرو جو 3 ہے اس سے زیادہ ہے, لیکن ہم وہ افورڈ نہیں کر سکتے. ناؤ انکم چینجز اینڈ کنزیومر ایکویلبریم. انکم بدلے پھر کیا ہوتا ہے. نارمل گڈ کی صورت میں گڈ ایکس از اے نارمل گڈ if an increase in income leads to increase in its consumption. You know it very well, we explained in chapter 2 or lecture 2. Good x is normal good if an increase in income leads to an increase in the consumption. Income زیادہ کنزمپشن زیادہ, انکم کم کنزمپشن کم. اور انفیریئر گڈ کون سی ہوتی ہے, انکم زیادہ کنزمپشن کم, انکم کم کنزمپشن زیادہ. سو انکم چینجز دا کنزیومر ایکویلبریم. انکم جو ہے وہ کنزیومر کا ایکویلبریم چینج کر دیتی ہے. واٹ از نارمل گڈ, نارمل گڈ از دیٹ گڈ when your income increases you increase its consumption, and when your income decreases you decrease its consumption. Right? So inferior good, what is inferior good? Inferior good is that good when you decrease the consumption when your income increases, and when you increase the consumption when your income decreases. So this is the inferior good. Okay, look at this. This is in case of normal. An increase in income increase the consumption of normal good. Look at this. Here we go. You can see this is the budget line, this is the y point, this is the x, this is the indifference curve. So indifference curve is making tangent with budget line, so that point is equilibrium point. Consumer is getting x naught of x and y naught of y. Okay, now this is a point which is equilibrium point. اب consumer کی income بڑھ گئی. What happened? The income of consumer increased. So اب کیا ہونا چاہیے, اوپر والے انڈیفرنس کرو پہ چلا گیا, رائٹ. سو اب نیا ایکویلبریم پوائنٹ کیا ہے آپ کا, بی. اب ذرا غور کیجئے کہ انکم بڑھی تو اوپر والے پوائنٹ وائی بھی, وائی ناٹ سے انکریز ہو کے وائی 1 ہو گیا, اور ایکس بھی انکریز ہو کے ایکس ناٹ سے ایکس 1 ہو گیا. اب انکم بڑھنے سے ایکس کی کنزمپشن بھی زیادہ ہوگی اور وائی کی بھی کنزمپشن زیادہ ہوگی. تو یاد رکھیے گا ان بوتھ کیسز ایکس اینڈ وائی, رائٹ, is normal good. Why it is normal? Because when income increased, آپ کی ایکس کی کنزمپشن بھی بڑھ گیا اور
Y की कंजम्पशन भी बढ़ गई है. Now, decomposing the income and substitution effect. Look at this. Initially, bundle A is consumed. Right here, A decreases in a decrease in the price of good X. Expand the consumer opportunity set like that. Here we go. Okay. Now, then what happened? The substitution effect causes the consumer to move from bundle A to B, like this. Here we go. B point. This is the substitution effect. So what is substitution effect? अगर एक ही इंडिफरेंस कर्व पर राइट आप मूव करें तो इसको बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट. अगर पैरेलल बजट लाइंस पर आप मूव करें इसको बोलते हैं इनकम इफेक्ट. और अगर ये तिरछी लाइनों पर आप मूव करें वो क्या होता है? प्राइस इफेक्ट. ओके, सो आपने देखा एक ही इंडिफरेंस कर्व पर मूवमेंट आप क्या कहलाएगी? आपकी सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट. राइट, ये दिस इज एससी. ओके, नाउ अ हायर रियल income allows the consumer to achieve a higher level of indifference curve. चूंकि real income बढ़ चुकी है वो ऊपर की तरफ चला जाएगा IC2 पर और this would be the new equilibrium. What is that? C point. Okay, so the movement from bundle B to C represent the income effect. B से C देखें parallel budget line के ऊपर movement है इसलिए वो income effect है. A से B एक ही indifference curve के ऊपर movement है इसलिए ये substitution effect है. ठीक है, A से B एक ही इंडिफरेंस कर्व पर मूवमेंट है, ये क्या है? सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट. और A से C मूवमेंट तिरछी लाइनों पे आप देखें, तिरछी बजट लाइंस पर है, ये आप गौर कर रहे हैं, तिरछी बजट लाइन पे यहाँ से आप ये इस जगह पर आए. राइट, सो ये क्या आप बोलेंगे? इसको क्या कहेंगे? ये प्राइस इफेक्ट है. राइट, सो आप देखें किस तरह से दिस इज इनकम इफेक्ट एंड दिस वन इज I didn't mention this one is price effect. What is that? This is price effect. Okay, now individual demand curve. देखिए बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है. जब किसी चीज़ की कीमत कम हो जाती है कंज्यूमर ज़्यादा लेना शुरू कर देता है. राइट, द प्राइस जब कम होती है तो डिमांड ज़्यादा हो जाती है और ये बात आपको लॉ ऑफ डिमांड ने बताई थी. राइट, सो ऊपर वाले पैनल में आप देखें दो बजट लाइंस हैं. राइट, आप ये डेफिनेटली प्राइस की वजह से है. नीचे वाली बजट लाइन बता रही है प्राइस ज़्यादा है एक्स की और उस ऊपर वाली बजट लाइन बता रही है कि प्राइस जो है वो दिस बजट लाइन इज शोइंग बेसिकली कि एक्स की प्राइस ज़्यादा है एंड दिस बजट लाइन इज शोइंग दैट द प्राइस ऑफ एक्स इज मोर देन दिस बजट लाइन. जब प्राइस कम हुई तो वो बजट लाइन इस तरफ शिफ्ट हो गई. ओके, नाउ अज्यूम कर लें कि जब प्राइस ज्यादा थी तो इस पी नॉट उसका नाम दे लें, ये पॉइंट था पी नॉट. ओके, सो पी नॉट पर आप एक्स नॉट ले रहे हैं. राइट, ये एक्स नॉट इधर आप लिख लें. ठीक है, बेशक एक्स नॉट, ये एक्स नॉट और ये एक्स नॉट लें. अब प्राइस कम हो गई तो आपने कंजम्पशन ज्यादा कर दी, x1 कर दी. राइट, प्राइस कम हो गई, दिस लुक एट दिस, प्राइस कम हुई, प्राइस कम हुई, उससे आपकी कंजम्पशन ज्यादा हो गई. इफ यू ज्वाइन दिस पॉइंट एंड दिस पॉइंट, राइट, यू विल गेट डिमांड कर्व. दिस इज द डिमांड कर्व, दिस इज डिमांड कर्व. राइट, this one is demand curve. So an individual demand curve is derived from each new equilibrium point found on the indifference curve as the price of good x is varied. Okay, so ये इसको आप देखेंगे due to change in prices, right? So demand either increase or decrease. If price increases, demand decreases. If price decreases, demand increases. This is how we will get the demand curve with the help of indifference curves. Now the conclusion. Indifference curve properties reveals information about consumer preference between bundle of the good, that is completeness, more is better, diminishing minor rate of substitution and transitivity. We have explained them right already. So how we conclude it? There are two important things which we studied today. One is indifference curve, other is budget line. Indifference curve shows the level of satisfaction and budget line shows the power of purchase, right? Wherever they make tangent, right, that is the equilibrium point for consumer. So what is the meaning of tangency? Tangency mean where slope of budget line is equal to slope of
indifference curve. What is slope of indifference curve? That is marginal rate of substitution. And what is marginal rate of substitution? Marginal rate of substitution means how much consumer is ready to forgo to attain an extra unit of another commodity, right? So marginal rate of substitution should equal to price of X divided by price of Y. And what is price of X divided by price of Y? This is the slope of budget line. Hence we can say the slope of budget line and slope of indifference curve, wherever they are equal, that is the consumer equilibrium point. So consumer will attain that equilibrium point. The second important thing we learned is that जितनी इंडिफरेंस कर्व ऊपर वाली होगी वो नीचे वाले से ज्यादा लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन रखेंगी, और जैसे जैसे कंज्यूमर की इनकम बढ़ेगी बजट लाइन पैरेलल अपवर्ड मूव करेंगी, जिससे कंज्यूमर हायर लेवल ऑफ इंडिफरेंस कर्व पर चला जाएगा, जिससे उसे हायर लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन हासिल होगा. तो आज का टॉपिक हमारा कंज्यूमर इक्विलिब्रियम था, जिसके अंदर हमने आपको हल्का सा इंट्रोडक्शन दिया कॉर्डिनल अप्रोच का, जो कि हमारे सिलेबस में नहीं है, और हम ये प्रीरिक्विजिट है वो आपके कोर्स की, तो हमें इल्म है कि वो आपको पहले से आती है. हाउएवर वी एक्सप्लेन लिटिल बिट सो दैट आपको वो रिवाइज हो जाए, रिमाइंड हो जाए आपको, ठीक है. और उसकी बेस पर जो है हमने आपको बताया कि क्यों ऑर्डिनल अप्रोच है, क्योंकि कॉर्डिनल अप्रोच के अंदर यूटिलिटी को काउंट किया जा सकता की अजम्पशन थी, विच इज बेसिकली नॉट इज लॉजिकल. सो दैट इज व्हाई ऑर्डिनल अप्रोच. और ऑर्डिनल अप्रोच के अंदर हिक्स ने इंडिफरेंस कर्व बजट लाइन का कंसेप्ट देकर कंज्यूमर के इक्विलिब्रियम अटेन करने का जो है वो आपको अच्छे तरीके से तरीका बताया. सो उम्मीद है आज का लेक्चर आपके लिए यूजफुल रहेगा. इंशाल्लाह ताला अज़ीज़ अगले लेक्चर में आपसे मुलाकात होगी. तब तक के लिए खुदा हाफिज़. अस्सलाम वालेकुम.